क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और उम्मीद करती हूँ ये आपको सारा समझ में आएगा। उलमाए मुफक्किरीन है जो हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें और इस जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, इसमें इनकी हालात ज़िंदगी, इखलाक व सफ़ात, माशरे में खिदमात, इनकी तालीमात, इनका माशरे में किरदार और इनके जो उसवा हसना है वो सारे बताए गए हैं। उसवा इनके इखलाक जो हैं, इनके किरदार के बारे में सारा बताया गया। आज हम बढ़ेंगे अपने मुख्तसर सवालात की आप बढ़ेंगे मुख्तसर सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है अल्लामा इब्ने खल्दून की वजह शोहरत, अल्लामा इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह की वजह शोहरत क्या थी, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं अल्लामा इब्ने खल्दून की तरफ। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है अल्लामा इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ मौरख, फ़कीह, फ़लसफ़ी और सियासतदान थे, ठीक है। यहाँ पे ये इसका आएगा, सही है। और इनको किस पे दस्तरस हासिल थी, इन पर कुरान पाक पर दस्तरस हासिल थी। अल्लामा इब्ने खल्दून का पूरा नाम क्या था, यहाँ पे है इनका मुकम्मल नाम। यहाँ पे आप इनका काट देना है और यहाँ पे लिखना है अल्लामा इब्ने खल्दून का मुकम्मल नाम अबू ज़ैद अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद बिन खल्दून था, ठीक है। यहाँ तक लिखना है बिन मोहम्मद बिन खल्दून था, यहाँ तक लिखना है। आगे हम देख लेते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। अल्लामा इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह के अफकार तहरीर करें, ठीक है। यहाँ पे से हम आ जाते हैं, यहाँ पे है इसका अफकार। इनके अफकार के बारे में इल्मी खिदमात को 3 पहलुओं में पर जांचा जाता है। अव्वल मौरख और तारीख नवेस की हैसियत से, दोयम फ़िक़्ह की बानी की हैसियत से और सोम इमरानियात की माहिर की हैसियत से, ठीक है। इब्ने खल्दून को तारीख और फ़लसफ़ा और तारीख और इमरानियात का माहिर तस्लीम किया जाता है। अल्लामा इब्ने खल्दून की मशहूर तसानीफ में किताबुल इबर और मुकदमा इब्ने खल्दून शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनकी तसानीफ लिख दी हैं, यानी अफकार को भी तसानीफ कहा जाता है, सही है। ये हमने इसका मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं इमाम शताबी की तसानीफ के नाम तहरीर करें। इमाम शताबी सबसे पहले वाले उलमा हैं, इनको हम देख लेते हैं। आप रहमतुल्लाह की तसनीफ में अल एतकाद फ़ी अहलिल बदअ व ज़लालती वल मुवाफ़क़ाती फ़ी असूल शरीयती, ठीक है। इल्मुल फ़िक़्ह की में ये एक बहुत उम्दा किताब है और किताबें मजालिस वगैरह शामिल हैं। यहाँ तक इसका आप लिख देंगे, ठीक है। ये लॉन्ग ये शॉर्ट था फोर्थ का। आगे हम देख लेते हैं इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की कोई सी 2 तसानीफ के नाम लिखें। इमाम सयूती की रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ से लिखेंगे तफसीर जलालीन और तफसीर दल मंसूर के अलावा कुरानियात पर आपकी किताब अल-तकान फ़ी उलूमुल कुरान उलमा में काफ़ी मकबूल है। यहाँ तक इसका आंसर आएगा, इसलिए आपने यहाँ तक लिख लेना है। आगे है तफसीली जवाब दे अल्लामा इब्ने खल्दून के मुख्तसर हालात तहरीर करें। चूँकि इसमें मुख्तसर हालात हैं तो वो आपने देख लेने हैं। यहाँ से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले पहला ग्राफ लिखेंगे अल्लामा इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ मौखिर फ़कीह फ़लसफ़ी और सियासतदान थे। इनका मुकम्मल नाम अबू ज़ैद अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद बिन खल्दून था। वो त्यूनिस में पैदा हुए। तालीम से फरागत के बाद त्यूनिस के सुल्तान अबू अनान के वज़ीर मुकर्रर हुए। ताहम दरबारी साजिशों से तंग आकर हाकिम गरनाता के पास चले गए। ये सरजमीन भी रास न आई तो मिस्र आ गए और जामिया अल अज़हर में दर्स व तदरीस पर मामूर हुए। मिस्र में इन्हें फ़क़ा मालकी का मनसब कज़ा तफवीज़ किया गया। इस अहदे पर उन्होंने वफ़ात पाई। इनका सबसे बड़ा इल्मी कारनामा मुकदमा इब्ने खल्दून के नाम से मशहूर है। ये मुकदमा तारीख, सियासत, इमरानियात, इक़्तिसादियात और बियात का ग्राम आया ख़जाना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाला पैराग्राफ हम ऐड करेंगे क्योंकि उन्होंने मुख्तसर कहा है, तो फिर हम लिखेंगे इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमात को 3 मुख्तलिफ पहलुओं पर जांचा जाता है। अव्वल मौरख और तारीख नवेस की हैसियत से, दोयम फ़लसफ़ा और तारीख के बानी की हैसियत से, सोम इमरानियात के इमाम की और माहिर की हैसियत से। इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह को तारीख और फ़लसफ़ा, तारीख और इमरानियात, सोशियोलॉजी का माहिर तस्लीम किया जाता है।
علامہ ابن خلدون کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون ہے۔ علامہ ابن خلدون نے، یہاں پر آپ وفات کی ہیڈنگ دے دیجیے گا۔ علامہ ابن خلدون نے تیونس، اندلس اور مصر میں عمر گزاری۔ 74 برس کی عمر 808 ہجری میں قاہرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ ابن خلدون خاص طرز تحریر کے حامل فرد تھے۔ آپ کی تحریروں میں ادب کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کی علمی خدمات۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدیع میں کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر اسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان میں اس کے شاہد ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو بھی یاد کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے۔ خلفائے ملت اسلامیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تاریخ الخلفاء ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ کے عہد خلافت تک سنوار لکھی گئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 جمادی الاول 911 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہ تھی۔ اکثر امراء و اغنیاء آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ کسی کا ہدیہ قبول نہ فرماتے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حلیم الطبع، فہم و فراست کے حامل اور علم و ادب میں محبت رکھنے والی شخصیت تھے۔ لاسٹ والا جو آپ ہے یہاں پہ حلیم الطبع، فہم و فراست اور علم و ادب، یہ آپ نے شارٹ کویسچن میں یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آ جاتا ہوتا ہے، اس لیے لاسٹ والا جو پیراگراف ہے وہ میں نے کمپلیمنٹ رکھا ہے۔ ویسے اصل جو سوال ہے، جو اس کا جواب ہے وہ یہاں تک ہے، لیکن یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے، اس سے اچھا امپریشن پڑے گا۔ نیکسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ پہ کیا ہے؟ نیکسٹ پہ ہے علامہ شتابی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی لکھے۔ سب سے پہلے پہ آ جاتے ہیں علامہ شتابی کے حالات زندگی پہ، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 538 ہجری کو اندلس کے قصبے شاتابہ میں پیدا ہوئے، اسی لیے شتابی مشہور ہوئے، یاد رکھیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی قرأت کی تعلیم شاتابہ میں حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا، حدیث و فقہ کا کچھ حصہ پڑھا اور شاتابہ کی مسجد میں منعقد ہونے والے علم کے حلقوں میں شریک ہوئے۔ بچپن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا میلان علم قرأت کی طرف تھا۔ یہ علم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبداللہ بن ابی العاص نفری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ مزید تعلیم کے لیے قریبی شہر بلنیسیہ تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری کو بیت المقدس تشریف لے گئے۔ قبلہ اول کی زیارت کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مدرسہ فاضلیہ قاہرہ میں لوٹ آئے اور تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ امام شتابی رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری کو قاہرہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ مشہور عالم علامہ عراقی نے پڑھائی۔ امام شتابی رحمۃ اللہ علیہ علوم شریعہ کے ماہر عالم اور لغت کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذہنی وسعت اور قوی ادراک رکھنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرأت و تفسیر میں ید طولہ حاصل تھا۔ ید طولہ مطلب بہت زیادہ اس میں عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ پائے کے ادیب اور شاعر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امام شتابی رحمۃ اللہ علیہ صالح انسان، کول کے سچے، بلند کردار کے حامل تھے۔ آپ متقی، صابر، پاک باز موذی شخصیت تھے۔ لاسٹ کی 2 لائنیں آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنی ہے کہ صالح صفات میں کیا آ جاتا ہے؟ صالح انسان کول کے سچے اور بلند کردار کے مالک تھے، اور صفات میں کیا آ جاتا ہے؟ متقی، صابر اور پرہیزگار تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ ہماری ایکسرسائز کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے؟ تیونس کے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ فلسفہ تھی۔ ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارا کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے ابن خلدون کی شرح فاق تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون، الاتقان فی العلوم القرآن،
इमाम शताबी का सन वफ़ात है 590 हिजरी, 592 हिजरी, 594 हिजरी या 596 हिजरी। यहाँ हम चेक कर लेते हैं। आपका जो सन वफ़ात है वो है 590 हिजरी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। 590 हिजरी। इमाम जलालुद्दीन सयूती की तसानीफ की तादाद है 200 से ज़ायद, 300 से ज़ायद, 500 से ज़ायद या 700 से ज़ायद। यहाँ देख लेते हैं इमाम तसानीफ की क्या है, 500 से ज़ायद है, ठीक है। यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। आगे हमारे लास्ट वाला बाब हफ्तम स्टार्ट होगा, जिसके 2 चैप्टर्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, मुश्किल या परेशानी है, या कोई सन का मसला या कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी किस्म के बारे में अगर आपने क्वेश्चन करना है वो भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके सारे इम्पोर्टेंट्स को देखेंगे। हमारे कौन से इम्पोर्टेंट्स है, पेपर्स का पैटर्न क्या है, वो सारा हम देखेंगे। तो मेरे साथ रहिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहने में आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।